Danas na stolu imamo jednu budžet plafonjeru. Interesant. Objasnit ću sve što treba da znate prije kupovine LED rasvjete. Šture informacije, što bi rekli. Od vrijednosti reprodukcije boja, CRI i razloga zašto pod lošim svjetlom izgledate ispravno i sivo, pa sve do famoznog slova K. Temperature svjetlosti koju viđate na svakoj kutiji, a rijetko koji je razumije. Znači nikako zujanje. Rastavit ćemo ovu plafonjeru do zadnjih šrafa da vidite šta se zapravo nalazi unutar moderne LED rasvjete. Ups, vidjet ćete gdje su štedili, šta su sakrili. Ovo je odvojeno. I najbitnije, uradit ćemo jedan lijep upgrade sa termalnom pastom koja će ovoj lampi drastično produžiti život. Ovdje je već malo vruće, ne možeš čuvat ruku. AAA ili na našem Ostanite uz video, krećemo. Šta piše na kutiji? E-Light, IP20, Mercury Free, UV Free, 18 vati i 1400 lumena. Znači ovi lumeni od 1400 nam označavaju jačinu svjetla. To ćemo u toku videa objasniti. U ovom čošku ovdje je jasno vidljivo da ova plafonjera dolazi sa daljinskim, sa kojim možemo podešavati kelvine, odnosno boju svjetla od 300 do 600 kelvina. To ćemo također dalje u videu objasniti. Ovdje imamo ispisane neke standarde. Znači, ova plafonjera se također prodaje u Evropskoj uniji, u Hrvatskoj, tako da mora pratiti neke standarde i to ćemo objasniti što znači. Ovo na slici je energetska naljepnica. To je obavezan dokument u Evropskoj uniji koji kupcu pokazuje koliko je uređaj efikasan. Ovdje vidimo da je energetska klasa G, što je šokantno, ali od 2021. godine Evropska unija je uvela nove, mnogo strože kriterije. Ono što je nekad bilo A++, sada je često klasa EF ili čak G. To ne znači da plafonjera troši kao grijalca, nego su evropski standardi postali toliko strogi da većina jeftine LED rasvjete sada spada u najgoru kategoriju. Ovaj QR kod ovdje vam je lična karta proizvoda. Ako ga skeniramo, taj kod će nas odvesti u Apple bazu podataka. To je odlično jer pored svega možemo vidjeti i tehničke podatke uređaja. Skenirajte ga u ranji. Ako vas ne odvede na zvanične podatke na ovu strancu, znači kupujete mačka u džaku. U redu, idemo na prvu bitnu stvar. Reprodukcija boja. Ono što me iznenadilo je što sam našao CRI od ove plafonjere baš na tom sajtu. Jasno piše da je on 80, što je neka srednja žalost. Zašto nam je CRI bitan? To nam govori da li ćemo ispod rasvjete vidjeti crvenu jabuku ili plavu. Znači, reprodukcija boja. Ako hoćete da vam sarma u tanjiru i lice u ogledalu izgledaju prirodno, a ne kao u horror filmu, u tim sobama ne pristajete na ništa ispod CRI 90. Znači, 90 ili više. Dobro. Prije nego što je otvorim, izmjerit ću težinu ove plafonjere zajedno s kutijom, jer ona je baš lagana, čak sa kutijom. Koliko imamo? Znači 611 grama. Idemo otvoriti kutiju. Ranije sam otvarao i skinuo sam ovu foliju. Dođe zapakovana u ovoj foliji. To nam je plafonjera. Plastika, lim dole. Ovdje imamo daljinski. Ove tipke izgledaju kao da su prosvučene ovim fluorescentnim bojom, što sjaji jelo u mraku. Idu dvije baterije veličina AAA, AAA, ili na našem A. Samo okrenemo i otvorimo. Dobro. Unutra nam dolazi neka knjižica i ovo je obična plastika premazana sa bijelom bojom kao difuzor, jel? I vidimo tačkice koje nisu ofarbane tom bojom. Evo. Znači obična plastika. Imamo dvije ove čečice koje su otporne na toplinu i one se navlači na žice od našeg napajanja 220 V. Jel tako? Tiplovi i šarafi, 3 tipla i naravno uputstvo koje nas nikad ne interesuje. Upute za montiranje, žica iz zida, LN i daljinski. Šta nam ovdje kaže? Imamo za uključivanje, isključivanje, gore dole za jačinu svjetla, brightness, i lijevo desno je za podržavanje boje svjetla od 3000 do 6000 kelvina. Dobro, doćemo dalje. I timer, imamo timer od 30 minuta. Nekad i nije toliko loše da se pročita uputstvo. Mnogi od nas bacamo to
kao mi znamo, nećemo to gledati, ali nekad je stvarno poželjno da se pročita. Nekad su veoma detaljna, a ovako kad dobijete od Kineza, obično je sve to šture informacije, što bi rekli. Šta nam je ovo? Your room will light up with style and elegance. Ma nemoj. Hajde vidimo i to za 50 maranka. Poštovani kupci, molim vas da vaše sugestije, primjedbe, pohvale i komentare šaljete na e-mail. Dobro. Plafonjera. Dobro. Kao što sam rekao, ovaj donji dio gdje su stavljene ove LED diode je od metala, što nije loše jer taj metal će odvodi toplinu od ovih dioda i od ovog adaptera, odnosno drivera. Sad, koliko je to dobro izvedeno, ne baš najbolje, metal je tanak. Ovdje vidimo gdje su šarafi, to je dobro pritisnuto dol sa metalom, ali ovdje kao što vidite, vidjeli se, ovo je odvojeno. Znači, gdje su šarafi, tu nam je dobro pričišćeno za metal i tu će najviše biti izlaz toplote. Ovdje se vidi da je ovo mnogo daleko od metala. Ali dobro, šta je tu je za ovu klasu plafonire, to je ok. Moram još jednom reći da je ovaj metal jako tanak i da se lako savija. Nema tu neke mase, nije aluminijum, tako da i nije neki hladnjak. Kada skinemo ovaj poklopac, unutra vidimo tu su nam konekcije za naše napajanje, uzemljenje, L i N. Ovdje nam dolazi kablo iz zida i kao što vidimo okolo ima ovu gumicu da se ne bi oštetilo. To je jedan plus, jel? Neke plafonire dolaze bez toga pa se žica trlja o metal, može se oštetiti i napraviti nered. Jel? Dobro, ove diode su označene kao sa YV, YV i tako dalje. Znači imamo dva tipa ledica. Bijele označene sa duplo V, što je white na engleskom jeziku, i žuti ledice označene sa Y, odnosno yellow. Na pločicu od LED dioda dolaze nam 3 žice. Jedna je zajednička plus i 2 negativne žice. Da li žice mogu biti pozitivne? Ili negativne? Sa oba dvije strane napajanja ili LED drivera imamo ove procijepe za hlađenje. Sad, iduće što ću raditi jeste otvoriti ovo napajanje, ovaj driver, koji je po svemu sudeći kostal current driver jer piše 240 mA. Njegov ću otvoriti da vidimo kako su nam kondenzatori i kakva je izrada unutra. Ajde to da uradimo. Prije nego što otvorim ovo napajanje, uzet ću jedno kablo spojiti da vidimo je li sve ok i kako se ponaša daljinski i kontrola svjetla. Dok spajam žice, ajde da kažem nešto o kelvinama ili boji svjetla. Na ovoj daliji piše 3000 do 6000 kelvina. Šta to znači? To je oznaka za boju svjetlosti. 3000K je toplo žuta, kao stara sijalca, i ona je najbolja za odmaranje očiju u dnevnoj ili spavačoj sobi. S druge strane, 6000K je skroz hladno plava, kako viđate na primjer u kancelarijama i magacinima. Ona nas drži budnima, ali na duže staze nas umara. Ali pazite, ljudi misle ako je svjetlo bijelo i jako da je i kvalitetno. Nije. Kelvini su samo farba, a onaj CRI o kojem smo pričali na početku videa je stvarni kvalitet. Možete vi podesti savršenih 4000 kelvina, neutralno bijelu, ali ako je CRI nizak, vaše lice i hrana će i dalje izgledati sivo i čudno pod tom rasvjetom. Ono što vidim je da svjetlo ne traperi, što je dobro. Pa ćemo uzeti baterije i staviti daljinski da imamo kako se štima. Stavit ćemo i poklopac da vidimo tu difuziju. Znači rekli smo 2 baterije AAA. Jedna stvar što mi je interesantna, gdje se nalazi ovaj prijemnik za IR. Mora da je na driveru, na ovoj power supply, pločici dole. Ovdje imamo 3 stepena podešavanja temperature svjetla. Ovo nam je oko 3000 kelvina, pa pretpostavljam da onda ide sljedeći stepen 4000 i imamo još 6000 plava svjetlost. To je ta toplina svjetla u kelvinima. I brightness idemo minimum, maksimum. Ne vidim nikakvo treperenje, što znači da driver radi na visokoj frekvenciji, što je dobro za naše oko, a i za kameru. Znači, ako ste u ranji, upalite kameru na vašem telefonu i gledajte rasvjetu. One dobre ne bi trebale da trepere. Ova plava je najgora boja, po meni lično. Boja svjetla, isto kao ste u magacinima ili u nekoj kancelariji. Jednu imam trenutno tako u hodniku, zato hoću da ih zamijenim. Za hodnik nešto oko 3000 ili 4000 kelvina za hodnik.
cozy. Ova je najbolja boja. Dobro, šta imamo još? Ako je na primjer ostavimo na ovoj žutoj boji i ako je isključimo, da li će ponovo kada upalimo ostati ista podešavanja? Ajmo on. Da, ostaje žuta. Ako isključimo na šalter, idemo ponovo upaliti. Ok, kao ima memoriju, znači boju svjetla i jačinu svjetla je sačuvao, znači kada palimo gasimo šalter, ostaće nam ta zadnja postavka koju smo zadali pomoću daljinskog. A šta ako crkne daljinski? Kako ćemo onda podešavati? Ako ona panti. Interesantno. Dobro. Ne čujem nikako zujanje. Dobar znak. Što je dobar znak, jel? I toplina. Ovo je na minimum, ajmo je pojačati na maksimum. Razmišljao sam da ispod LED dioda, između lima i dioda da stavim malo one termalne paste i možda čak i ono thermal pads. Ostavit će mi ovako malo jedno 15 minuta da vidimo hoće li se grijati. Naravno da će se grijati, ali kolika će ta toplina biti? Ako je previše da ne možeš čuvati ruke, onda već se malo počne grijati. Dobro, ostavit ćemo ovako, vraćamo se za 15 minuta. Prošlo je oko 10-15 minuta, metal je vruć na dodir, ali ne toliko da ne možeš čuvati rukom. Nažalost nemam onog termometra da izmjerim kolika je ta temperatura. Ohoho, ovdje je već malo vruće, ne možeš čuvati rukom. Možeš čuvati, ali veoma je vruće. U redu, otvorit ćemo ovaj driver da vidimo šta je unutra. Na prvi pogled djeluje standardno, ali ima par zanimljivih detalja. Srce sistema su dva BP2956 kontrolera. Svaki od njih upravlja jednim kanalom, što znači da je ovaj driver namijenjen za LED panele koji mogu da mijenjaju temperaturu boje. Oni se brinu da struja ostane stabilna na 240 mA kao što piše na kućištu, što je ključno za postojan rad LED dioda. Ono što ovaj model izdvaja je ovaj mali crni IR prijemnik. Zahvaljujući njemu, driverom se može upravljati putem daljinskog upravljača, što omogućava mijenjanje boje i prigušivanje svjetla. Odmah pored IR prijemnika nalazi se i mikrokontroler, koji služi kao mozak ovog napajanja. On dekodira signale sa daljinskog upravljača i putem PWM signala precizno upravlja ovim glavnim čipovima. Upravo on omogućuje glatko prigušavanje svjetla i miješanje boja, a zadužen je i za to da lampa zapamti vaša omiljena podešavanja. Međutim, treba biti realan kada je riječ o kvalitetu. Juskon kondenzatori koji su ovdje korišćeni nisu baš sinonim za pouzdanost. Oni su prilično osjetljivi na toplotu i najčešće su razlog zašto ovakva napajanja otkazuju prije vremena, što na kraju utječe na radni vijek kompletnog rasvjetnog tijela. Za osnovnu zaštitu tu je plavi varistor na ulazu, koji bi trebalo da proguta manje strujne udare iz mreže. Jedina stvar koju su mogli napraviti bolje jeste da stave više ovih šarafa. Znači ovdje gdje je odvojena pločica sa diodama sa limom, bilo bi dobro da su stavili tu, vidite, još jedan i na ovoj strani još jedan šaraf, tako da su LED diode i ova njihova pločica da su pritisnute sa ovim metalom dole. Ali eto, to je jedan valjda vid da se uštedi na materijalu, za njih je puno, a za elektroniku je ovo, za diode, odvođenje topline predstavlja problem. Šta reći, srednja žalost, koliko para, toliko muzike. Ali ono što ću ja uraditi je izbušiti još dodatne dvije rupe i postaviti dva dodatna šarafa. Također stavit ću termalnu pastu između lima, plafonjere i aluminijuma od LED dioda. Ovdje sam napravio jednu veliku grešku tokom montiranja. Da li znate gdje je greška? Šta sam propustio? To je to, nadam se da će pomoći. Stavio sam pastu za odvođenje topline, stavio sam 1, 2, 3 šarafa sa strane da još više pritisne traku i traku već ove diode. Manji je gap između dioda i lima. Nadam se, kao što sam rekao, da će pomoći. Ajmo izmjeriti napon na izlazu. 66 volti na žutoj i ništa na bijelim diodama. Kao što vidimo, bijele diode su isključene. Ups. Ovdje sam pokušao mjeriti frekvenciju na pogrešnom području na instrumentu i feed klopka je iskočila. Nije prvi put, dešava se. S vremena na vrijeme moramo testirati feed klopku, zar ne? Dobro. I za kraj, da li sam zadovoljan?
Sa ovom kupovinom, odmah da vam kažem, ne. Osjećam se kao da sam opljačkan. Ova plafonjera je bila negdje oko 50 maraka u jednom poznatom trgovačkom lancu ovdje u BiH. I sad po onom što sam vidio, kvaliteta izrade nije tolika za taj standard, za taj srednju klasu. Mnogi će se zalijepiti za ovaj daljinski. Vidiš daljinski, može bežično da se kontroliše i onda ćeš uzeti, jel? Meni to nije neka prednost. Još jedna stvar, ovaj poklopac, evo vidiš, on otpada. Poklopac nije čvrsto fiksiran. Znači, eto, šta reći. Ovdje ima ovaj žljeb, ali on ulazi kako treba, isto kada je pukao, ali... I puče žljeb. Sve se ne može ni zatvoriti. Da ne bude zabune, ova kompanija proizvodi i mnogo bolju rasvjetu, kvalitetniju, ali i cijena je veća. Ako ipak neko se odluči da kupuje, 18 vati nije dovoljno, mislim da je preslaba. Ako uzimate nešto ovako, uzmite 24 vata. Odnosno više lumena. Ovdje je reklamirano sa 1400 lumena. I to je kada su sve diode upaljene. Prema tome, ako uključite da bude više cozy svjetlo, više žuto, što znači da vam tad radi samo polovina dioda, tada će i lumeni biti manji. I tada to nije 1400, već negdje oko, 900. Još kada stavite ovaj plastični difuzer, jačina svjetla se još dodatno smanji. Nažalost, nemam tog metra da izmjerim, ali eto, za sada to je sve što mogu uraditi. Vidimo se u sljedećem videu.